Baba mtakatifu, Baba muumbaji, Baba tunashukuru kwa sababu umesikia neno lako. Tumejifunza nini? Tukutii, tukutafute tukiwa nafsi hai. Kuna watoto wadogo, wapatie tumaini, wapatie nguvu, wapatie ushindi, ili siku inapokuja watoto wawe upande wako. Pia kuna wazee wenye umri ambao kama maandiko yamekwisha kusema kwamba mwanadamu maisha yake ni miaka 70. Hebu watie nguvu katika kipindi hiki, magonjwa yao yakapone, wakakutafute wewe Mungu aliye hai. Na wengine waliosema wanaumwa wapone kuanzia sasa hivi, miguu yao ipone, kifua chao kipone, kichwa chao kipone, maana tumekemea kwa jina la Yesu. Mapepo yote yakimbie, uchawi wote ukimbie kwa jina la Yesu. Pia na uongo ukatokomee kwa jina la Yesu. Baba uwaponye, uwaguse, wakukimbilie wewe. Na zaidi Baba, wapatie ushindi kwa ajili ya maisha ya milele, kwa ajili ya ufalme wako. Na ambao watakuwa na nafasi ya kuhitaji maombezi, waseme shida zao. Mungu atende muujiza kuanzia sasa. Mungu atutie nguvu. Tunapoenda kufanya ibada ya mazishi, Baba tutangulie kwa mkono wako. Jina lako likatukuzwe. Tunaomba kwa imani kwa sababu umesikia. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen.